गावाबद्दल पळया तुम्ही विरोधी पक्षाचे लोक असतात, खास करून काँग्रेसचे, ते संविधानाबद्दल वेगळे उलयतात, कॉन्स्टिट्युशन बद्दल वेगळे उलयतात कितें भाजपा ते चेंज करपाचे आसले, भाजप तितून भितर ते छेडछाड करपाचे आसले अशे अप्रचार करपाचो प्रयत्न करतात. पूण प्रत्यक्षात जर हो घटनेचो आदर जर कोणी केलो आसत जाल्यार ते आमच्या भाजप सरकारने केल्लो आसा, आदरणीय मोदीजींनी केल्लो आसा. तांकां आमी गर्वान सांगपाक जाय जे आयज विरोधक जे आसात ते नक्कल इश्यू करतात, संविधानाक खतरो आसा म्हणून, घटनेक खतरो आसा म्हणून. खतरो भाजपा पासून न्ही, खतरो हेंचे खातीर आसा. हेंचे खातीर हेंनी जेन्ना हेंची सरकार आसतना त्या घटनेनुसार कितली छेडछाड केला, कितले फेरबदल केला, कितले एमेंड केला ते आमचे मेन उलोवपी सांगतले. कितें केल्ले आहा, किरवाड कशी केल्ली आहा ती. पण आज जेन्ना विरोधक परत संविधान खतरे में है किंवा भारतीय जनता पार्टीचो जो स्लोगन आशिल्लो अब की बार 400 पार, तो कसो संविधान बदलपा खातीर आसा हें जे तांणी सांगपाचो वारंवार प्रयत्न केलो आनी ताजो म्हाका दिसता खंय तरी काही परिणामूय जालो. पण तो नॅरेटिव्ह जर आमी चेंज करतले जाल्यार कॉन्स्टिट्युशनाचेर आशिल्लो ऑपोजिशनाचो रेकॉर्डूय आमकां चॅक करचो पडटलो. अर्ली 1950s जेन्ना बाबासाहेब आंबेडकर हे नेहरूच्या कॅबिनेटान मंत्री आशिल्ले, तांकां रिझायन करपा पर्यंत कित्याक पाळी आयली आनी ताच्या नंतर काँग्रेसीन तांकां इलेक्शनान कसो हरोवपाचो प्रयत्न केलो, म्हाका दिसता ताजोय विचार आज जावपाक जाय. तर काँग्रेसीक संविधान किंवा देश हो एक खंय तरी आपल्या बापाच्या भाट कशें दिसता आनी म्हणून तांकां थोड्यो गजाली याद करून दिवपाक जाय. आज तुम्ही पळयशात जाल्यार सोनिया गांधी राज्यसभेन, प्रियंका गांधी आनी तो राहुल गांधी लोकसभेन, तर अशे 3 मेंबर जे हातून बसल्या आज ते परिवारात वादाचेरूय उलयतात. आनी आज हेच लोक उठून जेन्ना कॉन्स्टिट्युशनाचेर उलयता तेन्ना म्हाका दिसता तांकां एक प्रश्न विचारपाची गरज आसा की तुमी संविधानाचेर खंयच्या रायटान उलयता. आनी म्हाका दिसता हो एक खूब म्हत्वाचो मुद्दो आसा. रिजर्वेशनाचेर आज काँग्रेस उलयतना एक सांगता की आमकां 50% कॅप वयर काडूंक जाय किंवा वी आर ओके इफ द कॅप क्रॉसीस 50%. पण ते कित्याक करूंक सोदता? तुम्ही कर्नाटकान पळया, आमचे जे ओबीसी भाव आसात, SC भाव आसात, ST भाव आसात, तांच्या रिजर्वेशनाक काडून एका धर्माच्या आधाराचेर रिजर्वेशनाक दिवपाचें जे कार्य आसा ते काँग्रेसची सरकारां सगळ्याक करीत आयल्या. कर्नाटकान ताचे ज्वलंत उदाहरणाय मेळटा. तेन्ना कॅबिनेट येता, प्रायम मिनिस्टर येता आनी ह्याच कॅबिनेटान केल्लें एक ऑर्डिनन्स राहुल गांधीन फाडून उडयल्लें आनी आपल्याक हें मान्य ना आनी सरकारान फाटीं घेवचें म्हणून. अशें म्हणजे जाका जाचे कडेन कांयच पोजिशन नाशिल्लें असो मनीस थंय येता, पत्रकारां समोर आपल्या प्रायम मिनिस्टराची धिंड काडटा आनी आज होच काँग्रेस आमकां खंय तरी कॉन्स्टिट्युशनाचेर लेक्चर दिता. 2024 पयलीं सुद्दां BJP कडेन 2/3 मेजॉरिटी आशिल्ली. तांकां जर कॉन्स्टिट्युशन चेंज करपाची गरज दिसताली जाल्यार ते तेन्नाय करूंक शकताले. पण 10 वर्सां एब्सोल्यूट मेजॉरिटी आसून, क्लोज टू 2/3 मेजॉरिटी आसून सुद्दां भारतीय जनता पार्टीन ते केलें ना. हें आमी भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते म्हणून ठामपणे उबे रावन लोकांक सांगूंक शकतले काय, विरोधकांक सांगूंक शकतले काय? काँग्रेसीचो जो हाजेर अत्याचार आसा, म्हणजे जे बाबासाहेब आंबेडकरांची लेगसी सोंपोवपाचे जे प्रयत्न आसा ते खंय तरी खोडून काडपाक भारतीय जनता पार्टीन कितें केलें जाल्यार पंचतीर्थ मेमोरियल्स, म्हणजे भारतीय जनता पार्टीचे सरकार ये पर्यंत बाबासाहेबांचे एकूय मेमोरियल नाशिल्लें. तुम्ही जेन्ना लोकां कडेन वतले किंवा विरोधकांच्या कडेन आर्ग्युमेंट करता तांकां एकूच सांगा की ज्या पक्षान एमर्जन्सी लागली, ज्या पक्षान ज्युडिशरी, ऑपोजिशन लिडर्स, जर्नलिस्ट कोणाकूच सोडले ना, त्या पक्षान कॉन्स्टिट्युशनाचेर उलोवपाचो मोरल अधिकार ना. आनी आज ज्या तरेन आतां जाका नाकाक शेमोट सुद्दां फुटून आशिल्ले भशेन, त्या पुस्तक सुद्दां केन्ना वाचून आशिल्ले भशेन काँग्रेसचो पोराटो राहुल गांधी जे पळय उलयता आनी ते परत दाखोवन ताची फकाणां करता पळय न्ही, ती फकाणां आमकां पयलीं लोकांक कळपाक जाय की तो आमची मस्करी करता म्हणून. जनतेची मस्करी करता, देशाची मस्करी करता, राष्ट्राची मस्करी करता. जातीपातीचें राजकारण आनी कसले राजकारणाचे खेळ खेळपाक लागून ते परत तें पुस्तक काडून दाखोवप. आनी ताच्या पुस्तकाचें केन्ना पान सुद्दां परतयलें ना.